Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1 de la saison 2 de Oshinoko. Pas la saison 3 parce que j'ai pas vu la saison 2 et je vous montre pas la saison 1 parce que je l'ai déjà regardé par moi-même. Si vous voulez je peux vous faire vite fait une petite reconstitution de la saison 1. Elle est morte. Voilà, en tout cas on est parti du coup pour l'épisode 1 de la saison 2 de Oshinoko. Oh oh. かつて大きな戦があった。ある男が一振りの刀を手にすることで始まる。 On est sur une sorte de film en live, plutôt pièce de théâtre très avancée je dirais. On dirait Mel, le type qui a les cheveux un peu violets. Par contre, attendez, 2 secondes. Ouais, c'est bien l'épisode 1, ok. Ça me paraît juste bizarre, il n'y a pas de contexte. Attends, c'est à quoi? Toki. C'est qui ça? Par contre, c'est long! L'écran, il est gigantesque. Hein. Tokyo Blade. C'est qui ça, Akane? この物語はフィクションである。 Ah oui, c'est Akane. そこまで10分休憩する。 Ah, c'est Melt. Ah, c'est Melt. Félicitations pour ton nouveau rôle. Hein. Et on a Ruby. 新生 B 小町のファーストライブから季節は移ろい、 4 mois, 1 ouais. ヶ月が経ちました。その後も私たちは何度か小さなライブを開いたり、配信動画を定期的にアップしたりして、少しずつファンは増えています。 C'est bien. 兄ちゃんの方は口では役者にならないと言いつつ、いろいろ仕事を増やしていて。 Et il faut qu'il arrête avec ça, quoi. Il est super bon acteur. Et je suis sûr qu'il aime ça en plus. 正直何を考えてるのかよくわかりません。兄ちゃんには今可愛い彼女がいます。 Ouais, mais c'est 番組 business, hein. 付き合い始めて、今度先輩が出る舞台でも共演するらしいんだけど。 Ok, il y aura Kana dans la pièce, donc je sens qu'il y aura des embrouilles. 曰く仕事だけの恋人だそうです。 Ouais, c'est ce qu'il avait dit. クズ男、女の敵って思います。 私 Oh, は les 今 yeux. 順調です。一生懸命アイドル続けます。見ててね、ママ。 Le dôme auquel elle n'a jamais pu aller vu qu'elle s'est fait tuer avant. C'est un manga, 日 ok. 本各地に存在するチームが構想を繰り広げ、互いに友情や愛情を深めていく王道バトルストーリーだ。有馬は主人公たちの新宿クラスタに所属していて、茜と俺たちが所属する渋谷クラスタが敵として立ちはだか C'est る。 stylé de jouer des antagonistes. 今回の劇はこの2チームが戦う渋谷構 La 想 bataille de 編を柱 Shibuya. にシナリオが展開する。 Ok, on se retrouve dans Jutsu Kaisen. 有馬との共演はラストだけか。かなちゃんと仲いいみたいだもんね。顔合わせの時も一緒に来てたし。い Jalousie. や逆。でも楽しくない？演技の話。私は無限にできちゃうな。勘弁してくれ。それが通じるのは演技に情熱持ってるやつだけだ。 C'est sa passion en même 情 temps. 熱ないの？ないよ。俺は違う。 Toi, tu veux juste trouver... 愛の真実に近づくための手段。 Ah ouais, tu veux juste buter ton daron. 代表、金田一敏郎。愛に何らかの影響を与えた可能性のあるこの男に近づくための手段。 Donc c'est pour ça qu'il participe du coup à Tokyo そ Blade. ろそろ休憩終わるぞ。行こう。 Waouh, elle se transforme en Ai.
今回下手な子いないね。芸歴の長い有馬ちゃんやララライの面々が演技できるのは当たり前として、メルト君も京アマの演技見た時どうなるかと思ったけど、なかなか仕上げてきてるし。Ouais, parce que c'était vraiment... Oh, c'était abusé la performance de Melt quand Aqua ne l'avait pas poussé à se surpasser. Ah bah voilà, Aqua c'est un acteur parfait. Aqua n'a aucune expérience du théâtre, mais il est juste parfait. Il est trop bon acteur. Mais attends, mais... Elle ressemble un peu à Ai, hein, Akane, là. Avec les cheveux violets comme ça. Enfin, ils ont mis un filtre de couleur, mais... Je sais pas. 周りの演技をきれいに受ける適応型、演じ方も対照的。この刀は田舎侍に過ぎた代物だ。うちには姫川がいるからな。Oh oh. 遠慮しないでいいよ。 Cet homme n'a pas 19 ans. 話し合いで解決できる雰囲気じゃなさそうだしな。強い方が刀の相棒になる。確かにわかりやすい。死んでも文句言うなよ。 C'est cool pour Kana qu'elle ait enfin un vrai rôle, quoi. Ah, ils se font humilier. Akane et Aqua se font humilier. Ils sont à fond dans le rôle. Ça, c'est de l'acting, ça. 有馬かな。この後飯どう？いいわね。私も聞きたいことが山ほどあるわ。メルトも来なさい。俺も？かなちゃん、少し前はサポート優先であんなに前に出る演技する子じゃなかった。あんな身勝手な私を見ろって演技ができる子じゃなかったのに。 Ouais, je crois qu'elle s'est juste lâchée, hein, dans le perso. 覚悟、アイドルをやって何か掴んだ。ララライも最近停滞気味でよ。どいつもこいつも負けず嫌いだからよ。あんなの見せられて何も思わねえわけがない。あれとどう戦うか必死になって考えちまうもんなんだよ。役者なら。Ça a donné une performance de dingue. Allez, Akane à quoi? Je veux vous voir en plein dans le rôle. Hein. だいたい1ヶ月程度の稽古期間を設けます。Un mois, ok. 昼頃集合の夜解散で6、7時間。有馬、ちょっといいか。Il me fait penser à quoi? Je sais pas pourquoi. Il parle un peu de la même manière. ここ、なんて読むんだ？先森。なるほど。これ坊人だと思ってた。有馬賢いな。もう少し本とか読んだらどう？ Ah, arrête un peu de te donner, Kana. 苦手だ。俺は映像しか見ない。Je suis comme lui. Je préfère les images. それと Les antagonistes? 私の彼氏孤立してるな。 Oh là là, quoi? 人と馴染むの得意じゃないのかな。 Tu fais pitié. 陰のオーラがすごいもんな。ちょっと親近感。 Mais il fait pitié, mais d'un autre côté, lui, il veut juste trouver qui est son daron, hein, pour le buter. Hein. Donc je crois qu'il peut pas se focus à 100% non plus. かなちゃんのこと見てるの？ああ。ああって一応私。Elle est 有馬 jalouse. は周囲のレベルに合わせて演技をする癖がある。それは過去自己顕示欲の強い演技で仕事を失った有馬がこの業界で生き残るための戦略なのかもしれない。今までパッとしない役者に囲まれてパッとしない演技をしていた。 Mais là, maintenant, elle est avec des acteurs plus 今回 compétents. そばにいるのはララライの看板役者姫川大輝。そのレベルに合わせてくるなら。 D'accord, ok. 茜、有馬に勝ちたいんだろう。このままじゃ負けるぞ。大差でな。 Bah, et toi aussi, à quoi? Hein, va falloir te bouger le cul un peu. ぷく
怒るなら怒れよ。感情表現子供か。Et j'espère que tu vas quand même donner ton max. Hein. 新宿の連中を全員皆殺しにしてやりなさい。黒川、そこの演技はもう少し強めでいい。周りのテンションに合わせて。わかりました。強めの演技こうかな。新宿の連中を全員皆殺しにしてやりなさい。オッケー、そんな感じでいこう。Moi j'aimais pas trop. 発展で新宿、有馬から。今のでいいんだ。今回の舞台、私は立ち上がりが少し悪かった。原 Pourquoi? 因はこの脚本にある。私の演じるさや姫は原作でもあまり出番が多くない。最初は陶器のヒロインとして登場してたものの、敵役だった剣とのカップリング人気が上昇。陶器の相方としての出番を食われる結果となる。いわゆる負けヒロインというやつだ。Bah, une héroïne déchue, ça peut être stylé, je trouve. そうだね。原作でもそっちに舵切ってる感じあるよね。妄想に欠けたピースを保管して自分の中でキャラを作り上げな Oui, きゃいけない。 oui, faut que tu fasses ressortir toi-même le 私の personnage. 解釈と脚本の解釈はだいぶ食い違ってるようだった。というか原作とだいぶ違う。めちゃくちゃ記号的なキャラにされてる。本来姫は内気で人を殺めることに葛藤を抱いていた優しい子なのに、舞台の尺を省略するためにだいぶ戦いに前のめりになっている。 Ouais, faut suivre le manga quand même un peu. クレイジーだよ。 Pourquoi est-ce qu'on lui a relégué ce personnage alors? Parce que Akane, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même une bonne actrice. 原作でも不遇なのに舞台でもこんな扱いだ。 Alors à toi de faire ressortir le personnage. On veut ton avis à ち quoi? ょっと原作とは違うでしょ。ああ。でも割と原作に準拠した脚本だと思うぞ。俺が前に出たドラマの脚本に比べたら90倍はマシ。 Effectivement. 弱まはひどかったもんね。気になるところがあるなら直接聞いたらどうだ？ダメだよ。演技の指導は演出家から受けるもの。多くの人にああだこうだ言われたら役者も混乱するでしょ。他の役者と演技のダメ出しし合うのも金田一さんは良しとしてないくらいだし。C'est à quoi qu'il va le faire, ok. 黒川が脚本について質問があるみたいなのですが演出の金田一さんの意見も踏まえてお伺いできたら。ちょっとアクア君。 Elle fait vraiment le truc quand tu vas chez un pote, que t'as faim, et ton pote te demande si tu veux un truc à manger, et du coup il appelle sa mère et il dit « Maman, nanana veut un truc à manger », c'est vraiment ça qu'il vient de faire. 二人同時に聞けば筋は通るだろ。さや姫のキャラクターなのですが、なんていうか脚本からだとキャラが少し理解できなくて、この意図というか。ああ、原作よりだいぶ好戦的な感じだしね。そうなんです。原作だともっと葛藤が。漫画では大駒の表情一つで語れた心情を板の上から遠い席のお客に伝えるためにはそれなりに長い演技が必要になる。ただでさえ登場人物が多くさまざまな思惑が錯綜する群像劇を2時間程度の尺に入れ込むとなるとシンプルに整理する必要がある。 Vous êtes obligé de faire que 2 heures, vous pouvez pas allonger? 散漫になるしお客に伝わりづらい作品になってしまう。 Mais c'est injuste que ce soit son personnage qui doive condenser pour tenir les 2 heures. C'est un peu injuste, moi, je trouve. Et du coup, vu que Sayahime, c'est une perso moins importante, bah... Voilà. こういう汚れ役も僕の仕事のうちだと思ってるからさ。と言っても演じるのは黒川さんだから、引っかかってる部分があるなら今からでも直すよ。甘やかすな。俺も原作は最初の何巻かは読んだが、さや姫の心情を入れればノイズになる。いっそ活発なキャラにしたことで対立構造がシンプルになり、見せたい部分を分かりやすく見せることができている。作家としてこの判断は間違っていない。だから採用した。この舞台に Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. お前の役割は心情の深さを見せることじゃない。人物たちの対立を分かりやすく見せる舞台装置としての説得力なんじゃないか。だそうだけど納得できたか？Ça reste injuste. はい、お疲れ。スペシャルゲストがお越しです。
あ、こんにちは。東京ブレイド作者のアビコ先生と付き添いの吉祥寺と申します。吉祥寺先生、お久しぶりです。有馬さん。 Ah, c'est celle qui avait écrit Love Truc. またお会いできて嬉しいです。光栄です。先生、お久っす。ああ。分かっちゃいるけど、やや心配ようだな。そりゃお前、京アマではめちゃくちゃしてたしな。原作者からしたら親の敵みたいなもんだろ。まあな。C'est bien, au moins Mel, t'y comprends qu'il a fait de la merde, hein, parce qu'il paraissait très arrogant sur le tournage. はじめまして。イケメンと美女は目を合わせただけでテンパる。まあわかるけど。Peut-être que l'autrice va faire comprendre que c'est pas du tout ce qu'elle voulait pour Sayahime. De dépeindre... どうですか、先生。みんな演技上手。 Allez, いい舞台にできると思う。 allez, allez. そりゃ Dis que tu n'es pas d'accord pour 一 Sayahime. 流の役者しかいませんから。私にはできない。だからこそあれですよね。私が言わなきゃですよね。 Oui, nice. Allez. 脚本って今からでも直してもらえますか？もちろんですが、どのあたりを。 Sayahime. どのあたりっていうか、その全部。Ok. Et là, c'est l'ending. Wow. Tout. Je pensais qu'il allait dire qu'il fallait changer Sayahime, mais non. Tout. Très bon épisode. Le début est un peu trop long, je trouve, pour présenter les personnages du manga. On peut voir que Attends, j'ai vraiment dit Kana Arima. En fait, elle est très bonne actrice quand elle se retrouve avec d'autres acteurs. Donc, vu qu'elle se hisse à leur niveau. C'est un peu triste du coup pour Aqua et Akane, mais si jamais là l'autrice va tout changer le script et va peut-être du coup demander que le personnage de Sayahime soit mieux adapté, peut-être que Akane va enfin pouvoir montrer son plein potentiel dans ce personnage-là. Aqua, bah, toujours blasé et puis seul à l'autre bout de la salle. C'est Aqua, on peut pas le changer. Mais je suis sûr que son jeu d'acteur va être incroyable aussi. Donc j'ai hâte de voir la suite en tout cas.